बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 27 नवंबर 2024 बुध का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कत्लो गारत करी और शहर इक़्तिदार को शहरियों का मक्तल बनाने की जो एक हुकूमती कोशिश है, उसके पेश नज़र अपने एहतजाज की कॉल को फिल वक्त वापस ले लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बयानिया आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, जिसमें दर्जनों कारकुन जो है उनकी शहादत की तस्दीक की गई है। और इस सब के अंदर रात गए सीधे फायर जो डी चौक के मकाम पर और ब्लू एरिया के मकाम पर जो काफिले थे और जो एक ऑपरेशन हुआ, उस सब के अंदर अब एहतजाज जो है वो मौखर किया गया है। लेकिन इस सब में जो डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी अब इस सब के ऊपर बोल पड़ा है और फौज की तैनाती जो है उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फ़ौज की तैनाती का नोटिस लिया है। तो वहीं दूसरी जानिब बिल आखिर ये पहली खबर है डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से। डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और इन फ्यू वीक्स डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लेना है। ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से अब बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट आई है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया गया है। ये तमाम तर चीज़ें इस जानिब एक इशारा है कि एक जानिब तो ताकत और ज़ुल्म जो है उसका इस्तेमाल करके और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करके वक्ती फ़तह हासिल करने का ख्वाब देखने वालों के लिए मुश्किलात शायद मुल्क के अंदर भी बढ़ें तो बढ़ें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनके लिए बढ़ चुकी हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले चूँकि फायरवॉल लग चुकी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और इस सब के अंदर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हम एक्सक्लूसिव और हक़ाइक़ पर मबनी जो ट्रांसमिशन है और जो इसमें रियलिटी है वो आपके सामने रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम, इस प्रोटेस्ट के दौरान जो फ़ौज की तैनाती है उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा बोला है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले बरतानिया बोल चुका है इमरान खान साहब की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के ऊपर। फिर अभी अमेरिका के जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है मैथ्यू मिलर, उनकी स्टेटमेंट आई एहतजाज के हवाले से ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। अभी तो ये जो शहादतें हुई हैं और दोनों ही साइड्स पे देखें, हमारा कोई रेंजर्स का जवान शहीद हो रहा है तो हमारा दिल बहुत दुखी है। वो इस तरह से पॉलिटिक्स का ईंधन हमारा कोई पुलिस का जवान, रेंजर्स का जवान नहीं बन सकता। वो हमारे अपने लोग हैं और ये जो चीज़ें हुई हैं ये अच्छी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई और हमारे दिल उस पे भी इतने ही रंजीदा हैं जितने इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की शहादत पर रंजीदा हैं। और दोनों साइड्स पे जो अमवात हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदार ज़िद, अना और हठधर्मी है, जो कि बहुत से लोग जो ताकत के नशे में सरमस्त हैं, उनके अज़हान में और उनके दिलों के अंदर वो एक अजीब-सा सिनेरियो जो उन्होंने अपने ज़हन में बनाया हुआ है और वो ताकत के नशे में सरमस्त हैं और वो इस वक़्त उनकी अना और ज़िद की भेंट ये सब चढ़े हैं। वो रेंजर्स के जवान और पुलिस के जवान भी इस धरती के बेटे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले भई एक पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे थे। 17 साल का एक बच्चा मर गया भई, खुदा का खौफ करें। अब ये खून तो वही बात है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। लेकिन इसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इनके लिए अब मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं इंटरनेशनली, और एक बड़ी डेवलपमेंट आई है एंटोनियो गुतेरेस जो है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, उनके तर्जुमान की तरफ से। और अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फ़ौज की तैनाती का नोटिस लिया है। मुज़ाहिरीन और फोर्सेस से तहम्मुल से रहने की अपील की, इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज करने का मुतालबा किया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू असेंबल यानी पीसफुल प्रोटेस्ट का जो राइट है उसे रिस्पेक्ट करने का मुतालबा किया। बट वही बात है कि ये स्टेटमेंट बहुत लेट आई और ये स्टेटमेंट जब आई उस वक्त तक कार्रवाई डल चुकी थी और उस वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसके ऊपर यूज़ ऑफ ब्रूट फोर्स जो है वो कर दिया गया था। अब लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम, वो ये आई है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस का ऐलान किया तो ट्रंप के घर के सामने भी, अभी वो व्हाइट हाउस शिफ्ट नहीं हुए, डेमोन्स्ट्रेशन की गई। फिर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके ऑफिस से ऑफिशियली तो ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट बनेंगे, जब हल्फ उठाएंगे, काम उन्होंने शुरू कर दिया। ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसमें बाइडन जो इस वक्त कागजों में अमरीकी सदर है, उनसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप इज़ पावरफुल, क्योंकि सब ने अब उन्हें ही रिपोर्ट करना है और अमरीका का एक अपना निज़ाम होता है, ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट राइट नाउ, और उनका हल्फ जो है उसमें कुछ दिन है अभी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि नौ मुंतखब जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके मुशीर हैं रिचर्ड ग्रेनल।
انہوں نے عمران خان صاحب کو فائنلی رہا کرنے کا، یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے، آپ اس اپڈیٹ کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ رچرڈ گرینل نے عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے ایک خبر تھی بلومبرگ کی، اور اس میں بیسکلی خبر میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو مظاہرین ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت پاکستان کے کیپٹل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے اوپر انہوں نے بیسکلی اس ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، ریلیز عمران خان۔ انہوں نے یہ نعرہ لگایا، عمران خان کو رہا کرو۔ اور اس سب کے اندر رچرڈ گرینل نے جب یہ لکھا تو اس سب کے اندر یہ ایک ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت ارباب اختیار ہیں یا پھر جو اس وقت بیگرز آر ناٹ چوزرز کہنے والے لوگ ہیں، شاید انہیں لگ رہا ہو کہ کل رات انہوں نے کوئی فتح سمیٹ لی ہے، شاید انہیں لگ رہا ہو کہ کل رات انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، اپنے ہی شہریوں کے اوپر گولی، بالکل بھی ایک گولی بھی نہیں چلنی چاہیے۔ یہ ناکامی حکومت کی ہے، یہ ناکامی محسن نقوی صاحب کی ہے، یہ ناکامی شہباز شریف کی ہے، یہ ناکامی مریم نواز کی ہے۔ آئی جیز اس کے جواب دہ رہیں گے، وزیر داخلہ اس کے جواب دہ رہیں گے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی جواب دہ رہیں گی، بالخصوص آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب جو ہیں ان سے اس کی جواب طلبی ہوتی رہے گی۔ اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا، لیکن اب یہ جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور ابھی لسٹیں سامنے آ رہی ہیں جن کے اندر پولی کلینک اسپتال کی لسٹ میں 28 زخمی، اور ان 28 زخمیوں کے حوالے سے ریمارکس میں لکھا ہوا ہے گن شاٹ، یعنی گولی لگنے سے 28 زخمی، ان میں سے ایکسپائرڈ کچھ ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ان کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، پائل اپ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کو فی الوقت مؤخر کیا ہے، احتجاج کی کال فی الوقت انہوں نے واپس لی ہے۔ فی الوقت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ دوبارہ سے عمران خان صاحب اب اس کے اوپر لائے عمل دیں گے، لیکن اس میں کارکنان کی زندگی کو بچانے کے لیے اور اسلام آباد کو یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ مقتل گاہ بننے سے بچانے کے لیے، کیونکہ گولی کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کوئی مسلح ونگ یا مسلح جتھا نہیں ہے، ہم کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ لیکن اس سب کے اندر اب جو انٹرنیشنل پریشر آنا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور آغاز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کی طرف سے ہو چکا ہے، اور یہ اس سسٹم کے لیے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس حکومت کے لیے باضابطہ طور پر گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وقت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے امریکہ بہادر کے سامنے، اور امریکہ کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ کیا کہنا، یہ اب امریکہ کے سامنے اگر مگر ifs اینڈ بٹس، چوں چراں جو ہے اس کی بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ریالٹی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کی طرف سے یہ بات کیے جانا، اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جو جس طرح سے اسے رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ کے جو کورسپونڈنٹ ہے وہ ہاتھ میں بلٹس پکڑ کے، شیلز پکڑ کے اپنے الجزیرہ کے اوپر لائیو وہ جو ہٹ ہوتا ہے لائیو ہٹ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بی بی سی اس کے اوپر لائیو کوریج کر رہا ہے، وائس آف امریکہ۔ ابھی تو آپ عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں کا جب انتظار کریں گے، اور اس کے اندر جو عالمی میڈیا، پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا تو آپ نے کر لیا، عالمی میڈیا جو اس کے اوپر کرے گا، اور پھر آبویسلی اب اس سب کے اندر جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کیا گیا نظام کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، اس کے اوپر بھی اب انٹرنیشنلی بات ہوگی۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس مشیر کی سٹیٹمنٹ کے بعد پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوگا، اور اس گورنمنٹ کے لیے انٹرنیشنلی بہت زیادہ مشکلات ہیں، اتنی مشکلات ہیں کہ شاید یہ ان مشکلات کو بالکل بھی کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے اور سنبھال نہیں سکیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔